बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही नुआ वर्ष 2026 रो प्रथम मास अर्थात जनवरी 2026 किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। नुआ वर्षर प्रथम मास आपणक पई कोन आनी देबो। एही नुआ वर्षर प्रथम मासरे आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो। आपणकर कुंडली रे नवग्रहंकर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणको केउ भଳି फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। सेथिपई आपणकर जदि कन्या राशि होई थाए तो वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखिबे। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि हेउची कन्या राशि एवं कन्या राशिर राशिधिपति हेउछंती बुध। तो जनवरी मास आरंभ रे आपणक कुंडलीर चतुर्थ भावरे गोचर करिवे बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल। षष्ठ भावरे गोचर करिवे राहु, सप्तम भावरे गोचर करिवे शनि, दशम भावरे गोचर करिवे देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर द्वादश भावरे गोचर करिवे केतु। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जनवरी 2026 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती एवं 17 जनवरी को बुध आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। तो बंधु माने संपूर्ण मास सारा आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। एही मासटी आपणक पई रिकवरीर मास हेबो, अर्थात पूर्वरु आपणकर जहा भी किछि स्वास्थ्य जनित समस्या थिला, विशेष करी एलर्जी, इन्फेक्शन, स्किन रिलेटेड जहा भी प्रॉब्लम थिला से सब आपणकर दूर होई जिवो। आपणकर स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम थिला, आपणकर इम्युनिटी सिस्टम टिके डाउन होतिला, किंतु एही जनवरी मासरे आपण लक्ष्य करिवे जे आपणकर स्वास्थ्य रे एक बहुत भल परिवर्तन आसीबो। कारण समस्त प्रमुख ग्रह माने आपणकर केंद्र एवं त्रिकोण रे गोचर करिवे, जहा फल रे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, आपणकर इम्युनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जनवरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणकर कुंडलीर सप्तम भावरे गोचर करुछंती। तो शुक्र, बुध, मंगल एवं सूर्य खूब शीघ्र आपणकर पंचम भाव को आसी जिवे। तो आपणकर शिक्षा क्षेत्र मध्य एही जनवरी मासरे बहुत भल रहिबो। पाठ पढ़ारे आपणकर कंसंट्रेशन बढ़िबो। 10-12 जनवरी परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, आपणकर पाठ पढ़ा रिलेटेड किछि डिसीजन नबा पई चाहुचंती, किछि स्टेप नेबा पई चाहुचंती, तो आपणक पई 12 जनवरी परे समय अधिक भल रहिबो। आपणकर पाठ पढ़ारे आगकू पढ़िबारु आपणको केही भी अटकाई परिबे नाही। 12 जनवरी परे जदि आपण किछि एग्जाम देउछंती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हेउ, प्रतियोगिता मूलक परीक्षा हेउ किंबा सरकारी परीक्षा हेउ, निश्चित भाबरे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो। आपण जदि किछि एडमिशन लेबा पई चाहुछंती, फॉर्म फिलअप करबाको चाहुछंती, तो समय आपणक पई बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही जनवरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होई थाए आपणकर प्रेम जीवनर भाव, आपणकर संतानर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति शनि आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछंती। आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध चतुर्थ भावरे गोचर करुछंती एवं 17 जनवरी को बुध पंचम भाव को ही चली आसिबे। तो ही जनवरी मासरे आपणकर प्रेम जीवन बहुत भल रहिबो, आपणक मध्यरे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहिबो। आपणकर पंचम भावर अधिपति प्रथम भाव को देखुछंती
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଏବଂ 16 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ ଦେଖାଦେବ, ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବର କନେକ୍ସନ ପ୍ରଥମ ଭାବ ସହିତ ରହୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଭାବର କନେକ୍ସନ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ସହିତ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଯେତେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ସବୁକିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ। ତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଶନି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବର ରହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ସେ ନାରାଜ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନର ଟିକେ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମ ବେଶୀ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କ୍ରିଏଟ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଭରେଜ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜାନୁଆରୀ 2026ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ନିଜଠାରୁ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ ଲାଭ ସହିତ ବନିବ। ତ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଧନ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏସବୁରେ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଦଶମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। 17 ଜାନୁଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ ଜବ୍ ରହିଛି, ତ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରେସ କରିପାରିବେ। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ରହିବ, ତ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଛି।
एवं जदि आपणक निकटरे चाकरी नाही तो आपणको चाकरी मिलिबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहुछि। आपणको केवल आपणको तरफरु चेष्टा करिबार अछि। तो मोटामोटी भाबरे कहिबाको गले जनवरी मासरे आपणकर कैरियर बहुत भल रहुछि। बिजनेस कथा जदि कहिबा तो बिजनेस मध्य एही जनवरी मासरे आपणकर बहुत भल रहिबो। जदि आपण डेली इनकम रो काम करूछंती तो आपणकर डेली इनकम बढ़िबो। जदि कपड़ा रिलेटेड किछि काम करूछंती, जदि आपणकर लुगा दुकान अछि, जदि आपण मेडिसिन रिलेटेड किछि काम करूछंती, प्रॉपर्टी डीलिंग रो काम करूछंती तो एई सबुरे आपणको अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। किंबा जदि आपण इनपुट एक्सपोर्ट रो काम करूछंती, मैन्युफैक्चरिंग रो काम करूछंती तो आपणको पई एही बिजनेस सर्वश्रेष्ठ हेबाको जाउछि। तो एबे आसंतु जानिबा किछि प्रतिकार विषय रे, जो प्रतिकार गुड़िक करिबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जहाँ सब अशुभ तो रहुछि से गुड़िक खंडन हो जिवो। सेथि पई आपण प्रत्येक दिन बुधंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु। प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाव में आपनको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ, एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।